Au nom de Dieu clément et miséricordieux, page 110. بسم الله الرحمن الرحيم الصفحة 110. Un conseil bien raisonnable au printemps de l'année 1937, comme je me promenais dans le parc de l'hôpital L. psychiatrique de Sibiu, en Transylvanie *, un pensionnaire m'aborda. Nous échangeâmes quelques paroles puis je lui dis « On est bien ici. » « Je comprends. Cela vaut la peine d'être fou, » me répondit-il. « Mais vous êtes quand même dans une espèce de prison. Si vous voulez, mais on y vit sans le moindre souci. D'ailleurs, la guerre approche, vous le savez, comme moi. Cet endroit est sûr. On ne mobilise pas et puis on ne bombarde pas, un asile d'aliénés. À votre place, je me ferais interner tout de suite. » Troublé, émerveillé, je le quittai, et tâchai d'en savoir plus long sur lui. On m'assura qu'il était réellement fou. Fou ou non, jamais personne ne m'aura donné conseil plus raisonnable. E.M. Sioran, Aveux et anathèmes, édition Gallimard. 1987, une lecture analytique. Quelle est l'utilité du premier paragraphe? 1. En vous appuyant sur l'emploi des temps, dites à quel type de texte vous avez affaire. Par quels moyens l'auteur signale-t-il les changements d'interlocuteur? Relevez les éléments qui ne trouvent leur sens que par rapport à la situation d'énonciation. Remplacez les différents « on » utilisés dans le texte par des pronoms ou des expressions qui les explicitent. Cela vaut la peine d'être fou. Quels sont les arguments avancés pour étayer cette Retrouvez les différents actes de parole dans l'échange entre les deux interlocuteurs. * Transylvanie, actuelle Roumanie. Lecture analytique. Thèse. L'heure. Pourquoi l'auteur raconte-t-il cette histoire? Quelle est sa visée? Quelle est la situation d'énonciation? Expression écrite rapportée au style indirect. L'échange entre les deux interlocuteurs. Veillez au choix des verbes qui introduiront les propos. تسلسل واحد نصيحة معقولة للغاية في ربيع عام 1937 بينما كنت أسير في ساحة مستشفى الطب النفسي في سيبيو، ترانسلفانيا نجمة، اقترب مني حدودي، تبادلنا بضع كلمات ثم قلت وجه مبتسم: نحن بخير هنا، أفهم. الأمر يستحق أن أكون مجنونا، أجاب، لكنك ما زلت في نوع من السجن، إذا أردت، لكننا نعيش هناك دون أدنى قلق. علاوة على ذلك، الحرب تقترب، كما تعلم مثلي، هذا المكان آمن.
نحن لا تحشد وبعد ذلك لا نقصف ملجأ للمجنون وبدلا منكم سأعتقل على الفور مرتبكا مندهشا تركته وحاولت معرفة المزيد عنه تأكدت من أنه مجنون حقا. مجنون أم لا لن يعطيني أحد على الإطلاق نصيحة أكثر منطقية. AMC يوران اعترافات وحرم طبعة غاليمارد 1987 1 قراءة تحليلية ما فائدة الفقرة الأولى 1 باستخدام الجدول الزمني اذكر نوع النص الذي تتعامل معه. كيف يشير المؤلف إلى التغييرات في المحاورين؟ لاحظ العناصر التي لا يمكن العثور عليها. معناها فقط فيما يتعلق بحالة الكلام استبدل on المختلفة المستخدمة في النص بضمائر أو تعبيرات مما يجعلها صريحة يستحق أن تكون مجنونا. ما هي الحجج المقدمة لدعم ذلك؟ ابحث عن أفعال الكلام المختلفة في التبادل بين محاوران. نجم ترانسلفانيا رومانيا الحالية أطروحة قراءة تحليلية أطروحتهم. لماذا يروي المؤلف هذه القصة؟ ما هو هدفها؟ ما هو وضع النطق؟ تعبير مكتوب يشير إلى الأسلوب غير المباشر الذي يتم تبادله بين المحاورين. اختيار الأفعال التي ستقدم الكلمات.